yung bathroom namin, guys. Yan. Yan yung bathroom namin. Shower. Then, ito yung lavatory namin. Dito sa gilid na talaga yung lavatory. Yan. Then, dito naman sa kabila yung CR. Yan. Gawin natin nila, guys. Tapos naman gawin. Eh, ito na lang yung guys. Yan. Sa lababo. Yan, guys. Tapos na yung sa lababo. Yan. Tapos, dito naman ilalagay yung oven. Yan. Okay. Yan, guys. Natapos na nila ikabit yung tiles para sa lababo. Yan. Okay. Dito na lang na side yung para sa oven. Yung hindi pa natapos. Yan. So, tiles yung nilagay namin, guys, kasi pag paint na nasisira pag mainit. Yan. Yan. Okay, at last, natapos na rin, guys. Yung lababo namin, yan. Okay, dito na side, guys. Dito naman ilalagay yung oven namin. Okay, dyan namin ilalagay. Yan.
ito naman yung bathroom.